ganupan hita mamindahi, sonahado ase ijalo hita haluahon. Halani ganupan do hita, doma tarjual hubani dosa. Dosa markuasa ibagas kita. Onma na isahapkon Paulus, na isaksihon Paulus bani bagian hata ni naibata. Rom bindu pitu ayat 14. Pay may basa hita bagian on, martonggo hita. Tuhan Yesus ipangindohan nami hubamo. Aseboy ipareksahan nami diri nami ilobe mo. Sonaha si Paulus manaksihon, sanggah lape ipaluah kam iya. Adong do parmusuhan ibagas dirini. Sura-surani makorjahon nama deyar. Tapi ne horjahon ni sedo sura-surani ay. Nama sambur do ye horjahon ni hajahaton do idalakon ni. Ay mase mangaku do iya. Aujol man nama sombuhon. Isedo paluah konau humbani akulah hamatianon. Tuhan on mapangakuan nami haganupan. Domahan nami ibagas akulah hamatean. Benham marhite hatamu oni botoh kanami. Yesus Kristus do markuasa paluah kon hanami. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Rom bindu pitu ayat 14. Kuasani dosa ibagas diri ni jolma. Jadi dosa ai isahapkon songon sada kuasa. Songon sada raja namar kuasa. Ai ibotohita partondian do titahin. Tapi paruhur daging doau na daftar jual bani dosa. Ai seng huarusi nahubahenin. Ai seng nahu harosuh konai huhorjahon, tapi nahu hagigihonai do hulahoi. Tapi anggo huhorjahon naso huharosuhkon, nahu satujui ma hadearon ni titahin. Ai sedo au nama korjahonai, tapi dosa aido na marianan ibagas au. Ai hubotoh do, sengdong nama dear marianan ibagasau. Ai ma ibagas dagingku. Ia sihol niu hurjupah do namin bakku, tapi namandalakon nama dear sengdong jupah. Ai seng huhorjahon nama dear, nahina rosukon hai. Tapi nasambor nasohu harusuh kondo hubahen. Jadi ang guhubahen nasohu harusuh kon sing au na makorjahonai. Tapi dosa aido na mariana ni bagasau. Ase on matitah na jupahau ibagas diriku. Nama dear dohu surahon sihol bahenokku. Tapi nama sambor dohu horjahon. Ai iha malas konjol maparbagas nabaku ai do namin titah ni naibata. Tapi hui dah do titah nalega ni bagas pagori ni dagingku. Namar musuh do pak titah na ibaga suhurhu. Gabe ipatunduk doau bani titah ni dosa. Na adong ibagas pagoriku. Ai aujol man nama sombuhon. Ise mana paluah kon au, humbani akulah hamateanon. Terima kasih mabani nebata, marhite Kristus Tuhan. Ulaki, marhite Yesus Kristus Tuhan tain. Asesonai manuan, au sandiri membalosi titah ni nebata marhite uhur hui bagas. Tapi marhite daging titah ni dosa do. Aha, isa sihon Paulus bani bagyanon.
Ai au jolma na masombuhon. Jadi masombuh nai maksukon ni ijon. Si holdo uhur ni mandalakon hata ni nai bata. Si holdo uhur ni makorjahon nama dear. Tapi lang dong gogoh ni madalakon. Nalangi harusuhkon ni doi horjahon ni. Nama sambur doi horjahon ni. Ai masih mangaku do si Paulus. Au jolman nama sombuhon. Aku manusia celaka. Ise mana paluah konau humbani akulah hamatianon. Berarti ibaga suhur ni jolma atap sonaha pe jahat ni jolma. Adong panggora ibaga suhur ni, hati nurani baga suhur ni. Si holdo makorjahon nama dear. Setuju do iya hata ni bata. Marosu do iya titah ni bata. Tapi ibagas kenyataan lang tardalakon ni. Jadi sura-sura ni uhurni si hol mandalakon hata ni bata. Tapi sura-sura ni dosa ai ihorjahon ni. Berarti lang surat-surat teh horjok kita. Surat-surat tanakin makaholongi parumah tado. Makaholongi ni ombah. Makaholongi orang tua. Tapi ne horjahok kita lang sonai. Ay masih gatido tumangi baga suhurta. Mangakui panosalan. Gatido tumanghita manol soli ahan ado may horjahok kita. Tapi lang terpaluah kita dirita. Gatido ita marjanji, patar lang huulaki be. Tapi iulaki homa. Ay mamambahen na manulis surat Romon mangakui. Ay ibotoh kita pertondian do titahin. Tapi paruhur daging doaw na daftar jual bani dosa. Jadi mangidah pengalaman ni sura-surani si hol mambahin nama dear. Sura-surani si hol mandalakon hata ni bata. Tapi nai horjahon ni lang sura-surani. Sura-sura na lega ni horjahon ni. Sura-sura na langi harusuhkon ni do idalakon ni. Ay masih roh kesadaran, pengakuan. Na daftar jual doau bani dosa. Berarti bagas diri taon, adong namar kuasa. Adong rajani ay madosa. Ay masilang surat-surat teh horjau kita. Anggoy sukun. Misal ni halak na doma mamaki narkoba. Doma ia masuk penjara halani narkoba ay. Sanggay bagas penjara doma marjanji ia. Lang huulaki be. Bertoba maaw nini. Tapi sonay ia hudarat. Sabulat tumangpe doma iulaki ni use. Namarjudi pe sonay. Doma targade gaganupan barang ni. Patar lang benini. Tapi ididah ni homahasoman ni, mitter tertarik ia use. Ay manay maksukon ni ijon, doma tarjual bani dosa. Ay masih ganupan dohita, adong pengalaman. Huahap hampe dong do pengalamanmu. Marporang marmusuhan ni bagas dirimu. Sura-suramu pakon na idalakokam. Merlawanan. Langu hurta marbadai, langu hurta martinggil, lang marosu hita makatay halak. Tapi jupah koma hita pakon hasomata, mitori hatay hita do halak. Ay masero jadi na pertinggilan. Jadi masih terjadi sonai. Lang surat-surat tay kurjahok kita. Paulus mengakui. Ibotoh kita pertondian do titahin, tapi paruhur daging doaw na daftar jual bani dosa.
Ay masih dosa ay do markuasa ay bagas dirita. Dosa ay mendorong hita makorjahon nalang harusukta. Ang gunia kita boru Samaria. Boru Samaria 5 paramangon ni tapi sada pelangay paramangon ni. Huahapanggoy sukun iya. Lang sura-surani ay. Ay masih marponok-ponok do ya membuat bah. Hala ni ibo toh ni do. Sihol do ya maluah kunjay. Tapi lang terpaluah ni diri ni. Hala ni do ma terjual hubagas dosa. Ay masih seng huarusi na hubahinin. Ay seng na huharosukonay horjahon. Tapi na huhagigihonay do hulahoy. Si Adam pe. Ihorjahon ni sura-sura ni sibolis. Sedo sura-sura ni membuat buah ni hayu ni hatahon na bata ulang ipangan. Ay masih sanggay sukun mitri balosini. Daburuay do manuruhaw nini. Hala nilang sura-sura ni membuat melanggar hata ni bata ay. Tapi sura-sura ni sibolis. Ay masih ganu pandohita. Dom matarjual bani dosa. Ang gusto na'y ulang yung sa hokam, so naha ase maluah bani dosa. Ulang ipalapalayham maluah bani dosa ay. Hala nilang tarpaluah kita bata. Dosa ay markuasa, hita do matarjual hubani. Iya do markuasa hubata. Ang gusto si Paulus, mangaku do iya, ise do napaluah konau. Humbani akulah hamatianon. Ise nini. Sedo sonaha asyang maluah. Hala nilang tarpaluah ni diri ni. Hampa konau sarupa. Lang tarpaluah kam dirimu. Humbani kuasa ni dosa ay. Lang tarpaluah kam dirimu. Humbani akulah hamatianay. Berarti anggoy dalako kita naso surah-surata. Idalako kita surah-surah hagigi ni hurta. Halani surah-surah bagas hurton membahin nama dear. Tapi nehorjau kita nama sambor. Berarti marujung maholi hita huhamatean. Ay masih pergumulan ni bagas suhur ni si Paulus. Isedo napaluah konao. Ham onggado pergumulan ni Hamsonon. Ongga do manukku ni bagasurmu. Ise do boy paluah konau. Atap iusaha kam maluah. Atap ibahikam dalammu sendiri ya seboy maluah kumbani dosa. Lang tarpaluah kita dirita. Halani mangaku do si Paulus. Dop iu ididahni ahane horjahoni. Mangaku maia. Ase sedo au nama korjahonai, tapi dosa ay do Mariana ni bagasau. Dosa ay Mariana ni John. Markuasa. Ay maselang tarhorjahok kita. Agepe buto hita diar do hata ni bata. Ganup do hita satuju tita hay diar. Tapi lang tarhorjahon. Ulang mangutotoin. Ay tumang pelang tarhorjahok kita. Halani dong ijon dosa. Ay hubotoh do sengdong namader Mariana ni bagasaw. Ay maibagas dagingku. Iya sihol niu hurjupah do namin baku. Tapi namandalakon namader sengdong jupah. Ay seng hurjahon namader. Nahina rosuko kay. Tapi nasambor na sohu harosukon do hubahin. Jadi ang guhubahin na sohu harosukon. Sengaw na makorjahonay. Tapi dosa aido na Mariana ni bagasaw. Pengakuan. Lang terlawan au dosa. Surah-surahku na madear. Sihol hurjahon na madear. Sihol do hurhu makaholongi parjabuku. Sihol do hurhu makaholongi nyombahku. Ay nasiparinangon. Pasti lang maroso iya, ang gumangototoy iya,
manipu ia ilobi ni nyembah ni. Tapi lang sadar be ia ilobi ni nyembah ni, ia jarini ho manyembah ni ay mangototoi. Ang goroh holisiano hatahon langi rumah haudan. Halanya dong pariduan ni. Ia jarini nyembah nai mangototoi. Halanya haduai. Padahal ibaga suhur ni mangototoi ay madosa. Setuju do ia ulang mangototoi, ulang marbakis, ulang manasihon hatana sotongon. Setuju di baga suhur ni sihol do ia makorjahonai. Tapi ibagas kenyataan. Sura-sura ni dosa ay doi horjahon. Ay masih mangaku do ganu panjolma. Jadi ang gohubahin na sohu harusukon sengaw na makorjahonay. Tapi dosa ay do na Mariana ni bagasaw. Hamdong do pengakuan ni Ham. Dosa Mariana ni bagasaw. Ay masilang tarhorjahonaw na madear. Sihol do hurhu ulang manlawan na matorasku. Sihol do hurhu makaholongi na matorasku. Tapi kenyataan ni lang tarhorjahonaw. Ay masih anggudi nga kita berusaha Maria ay. Sihol do hurni ulang mengganggu rumah tangga ni halak. Sihol do hurni ase ijalo ia ibi masyarakat. Tapi nalangi harusuh konay do horjahon ni. Ibuak ni para mangon ni halak. 5 para mangon ni sada pelang para mangon ni. Para mangon ni halak haganupan ni buak ni. Pasti tertekan do ibaga suhur ni. Langa dong kepuasan ni bagas tondini. Ay masih sengaja do ia tongarian laho ia husumurai membuat bah. Lang terpaluah ni diri ini. Ay ma alasan ni. Ase nama nulis surat Romon mengakui dosa ay do Mariana ni bagasaw. Do materjual lau bani dosa. Sedoaw na makorjahonay. Tapi dosa na Mariana ni bagasaw ay do makorjahon na sohu harusukon. Ase on matitah na jupahawi bagas diriku. Nama dear do husurahon sihol bahenokku. Tapi nama sambur do horjahon. Ay iha malas konjol maparbagas na ibagasay do namin titah ni nebata. Tapi huidah do titah na legan ibagas pagori ni dagingku. Namar musuh namar musuh ibaga suhurhu. Gabi ipatunduk doaw bani titah ni dosa na adong ibagas pagoriku. Ay masih ibagas diri ni jolma adong permusuhan. Marmusuh sura-surani pakon sura-surani dosa ay. Sura-surani sihol mandalakon titah ni nebata. Sura-surani sihol mandalakon nama dear. Tapi titah ni dosa ay, kuasa ni dosa ay, menggerakkan ia, membahin ia, memaksa ia, ase makorjahon melawan sura-surani sendiri. Berarti lang terpaluah jolma diri ini. Lang terpaluah kam dirimu. Atap hubagas dosa ahaham iparjabolon. Lang terpaluah kam dirimu. Atap hal dosa gijang niuhur. Iu sahau kampi sonaha asulang gijang uhurmu. Lang terpaluah kam. Halani butuh kita do. Halak na gijang uhur. Hagi gini nebatado. Ipatoruh nebata. Tapi halak na martoruh niuhur. Ipagijang nebata. Ibutuh kita doai. Setuju do hita ay. Tapi lang terdalako kita toruh maruhur. Ay masih murah do hita tersinggung. Murah do buritu hurta. Murah do dom-dom. Halani lang terlawa kita sura-sura ni sibolisay. Sura-sura ni dosa ay na adong ibagas kita. Ang gusto nun mahita mangguluh. Ari hu ari. Taun hu taun. Rodohor ni mahita hubani hamatean.
ujung ni holi upah dosa kamatian. Ise do na boy paluah ko na humban yakula hamatianon. Au jol mana masombuhon. Masombuh ijon lang terdalakon ni sura-surani na madear. Ay mamasombuh. Sedo masombuh hurang duit. Sedo masombuh halani boritan. Tapi masombuh halani ikuasai dosa. Merlawanan sura-surani na madearay pakon na horjahon. Ay masih tiap-tiap hari manosal. Manosal tapi lang terpaluah diri ini. Manosal tong terlambat. Tapi lang terpaluah. Tapi manosal koma. Tapi lang terpaluah. On mana ia lami si Paulus. Isa sihon ni hubata. On doho mani pengalaman ni haganupan jolma. Ay masih yang gue dinga kita. Si Judas Iskariot. Dop ijual ni Tuhan Yesus. Ijaloni duit. Dop ay ididah ni ma Tuhan Yesus itangkap. Manosal ma iya. Tapi terlambat. Jadi isi do na boy paluah ko now. Hamdong do pergumulanmu serius. Pabawa au jol mana masumbuhon. Adong do pengakuanmu dengan serius. Marutol hambo gesurmu. Isi do boy paluah ko now. Atapi bahen ham dalanmu. Ay masih napalapalay mambahin na mader. Napalapalay rajin marminggu. Napalapalay mangurupi halak. Napalapalay martonggo, napalapalay membasa bibel, anggo ay di behenham, lang terlawakam sura-sura na mader ne bagas dirim, lang terlawakam sura-sura ni dosa na adong ibagas kam. Anggo usaha ta sendiri, lang terpaluah kita dirita. Maningunadong do kuasa na legan, na ganjangan, humbani kuasa ni dosa ay asiboy tarpaluah kita dirita. Isega ni namar kuasa paluah kon. Ang guburu sa Maria doproh Tuhan Yesus huparigi ay. Ihatahon Tuhan Yesus. Ang goy minum hobah humbani parigion mangulaki horahan doho. Tapi ang goy minum hobah na hubereon lang horahan beho sadokah ni dukah ni. Dop ipatandahon Yesus diri ini. Itanda ini ma Tuhan Yesus ay ma Kristus. Ay masih maluah maboru sa Maria ay. Mitorlaho ma iya huhuta. Patugah kon bani halak na legan. Eta. Audo majupa pakon Kristus. Ibu toh ni gaganu panahan na huhorjahon. Berubah golih ni boru sa Maria. Yesus paluah kon iya. Si Sakeus pesonay. Yesus paluah kon si Sakeus. Ibo to si Sakeus do manipu ay dosa. Tapi ihorjahon ni do dosa ay. Ay masih roh Tuhan Yesus paluah kon iya. Ay masih maluah betul masih Sakeus. Jadi isi do boy paluah kon now. Kumbani akulah hamatianon. Adong balos ni. Terima kasih mabani na bata marhite Yesus Kristus Tuhan tain. Dop ijupahi Tuhan Yesus si Paulus. Maluah maia humbani kuasa ni dosa ay. Ay masih dop ibagas Tuhan Yesus mengaku masih Paulus. Barang isi na bagas Kristus iya do nagabi tinopa na baru. Tonggor ma do masal po si sapari. Do maroh na baru. Naibata makorjahon. Lang horja ni jolma. Tapi horja ni naibata. Adong napaluahkon. Ay ma Jesus Kristus Tuhan tain. Ay masudop ipaluah iya. Lang besura-sura ni dosa ay horjahon di. Hala ni do madong ibere naibataton dinapasing ibagasuhur ni.
Mulai ma ia manggoluh mandalakon sura-sura ni nebata. Aha sura-sura ni baga suhur ni. Sura-sura ni ton dinapasing na adong baga suhur ni ay maihorjahon ni. Ise boy paluahkon. Na markuasa paluahkon ay ma Kristus Jesus tuhatain. Jadi ang gusanay, sukukam may bagas dirimu. Sukukam dirimu sandiri. Domana ni maluah kam. Humba ni kuasa ni dosa ay. Domana ni maluah hau. Humbani sura-sura ni sibolis nalang marosu hau makurjahon ay masih hurjahon sura-sura na madayar na dong ibaga suhur anggolape ham malua sada hasa jawab ni ay ma Kristus Jesus tuhatain. Jadi ang gumasombuh o pehita adong sura-sura na madayar tapi hurjahon na masambor. Marosu do titah tapi hulawan do titahay. Ay masemarporang lalapi baga suhurhu. Marmusuhan sura-suraku pakon sura-sura ni dosa nadong ibagasaw. On mamambahin lang adong malas niuhur. Lang adong dami. Jadi isi boy paluah ko naw. Ay au jol mana masombuhon. Ise mana paluah ko naw. Humbani akulah hamatianon. Terima kasih mabani nebata. Marhite Jesus Kristus tuhatain. Jadi ang golape ipaluah kam. Ulang pala-palayham mambahin nama dia lang tarhorjau kam. Ulang ipala-palayham tunduk bani tita lang tarhorjau kam. Tapi romaham hutuhan Yesus. Halani Yesus hasamar kuasa. Paluah kon hita humbani kuasa ni dosa ay. Ay masih Yesus do makatahon. Anggo ipaluah anakin na siyam, maluah betul mana siyam. Boru Samaria ipaluah Tuhan Yesus. Sadahala da boru na terdapat merbakis, ipaluah Tuhan Yesus. Si Zakeus pe ipaluah Tuhan Yesus. Halak na setanon pe ipaluah Tuhan Yesus. Hampe Yesus hasamar kuasa paluah kon ham. Halan yang golapi ipaluah Tuhan Yesus. Au jol mana masombuhon. Manusia celaka. Masih masombuh. Halani ujung ni holi hamatean. Masih masombuh. Surah-surah hasadong. Tapi gogoh lang adong mandalakon. Paruhuran dah sadong makurjahon nama diar. Tapi lang tarhorjahon. Ay masyang parjudi, si holdo iya ulang marjudi be. Halani do matargade haganuk. Mobil na pedo matargade. Rumah ni pedo matargade. Juma ni pedo matargade. Marjanji iya lang marjudi be. Tapi sonin ididah ni halak marjudi. Lahohomado iya use. Ay ma arti ni manosal. Tapi langong ga berubah. Halani kuasa dosa adong ibagaskan. Kuasa dosa adong ibagasaw. Isi boy paluahkon. Terima kasih mabani nebata. Marhite Jesus Kristus Tuhan tain. Dom manani lang dosa ay be manogunoguham. Do mana ni ipaluah Yesus kam humbani aku lah hamatianon? Suku kam dirimu. Anggolape roh kam Tuhan Yesus. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham dosi paluah. Ididah kam hanami haganupan. Do matar jual bani dosa. Lang tarhorjahok kanami nama der AGP isura-surahok kanami. Halani dosa na dong ibagas diri nami ay do makorjahon. Ay masih celaka doha nami. Masombu doha nami. Halani mardalan doha nami hubagas kamatean.
Tapi dong may ibain ham dalan malua. Ay dirimu sendiri. Si Paulus ipaluah kam. Hanami naman bogi hatamuon. Anggoy bagas kuasa ni dosa ope iya. Dom may tangar ni Jesus Kristus hasaboy paluah kon iya. Bain ham Tuhan tarik kamu hurni ase roh iya hubamu mangakui. Mambere diri ni ase ipaluah kam. Terima kasih Tuhan Yesus na ibatan nami. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin. Selamat borngin hubata haganupan.